गवर्नमेंट हमको वेतन दौन डीए बढ़ौन so that the people's fight against injustice, exploration, and other bad tradition and customs in social tradition and customs. In 19th century, the leadership of human rights issue have a taken up will scrutinize United Nations. Human rights would United Nations मिलित जातिसंघर रूपरेख नेला in 19th century. The United Nations, it puts preamble undertake the faith in fundamental human rights, dignity, and uphold the human persons and equal rights of men and women. Equal rights for men and women. नारी एवं पुरुष ପାଇଁ समान राइट्स, समान सुजोग, समान अधिकार. It also committed of realization of encouraging the respect of human rights and fundamental freedom of all without any discrimination, race, creed, sex, language and religion. जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष समस्त को समान सुजोग दबा कथा मानविक अधिकार दबा कथा से वर्णना करुच्ची. The Universal Declaration of Human Rights during the period of 1948 was the first ever international document that emphatically laid stress on dignity and value of the individuals. Dignity and value of the individuals. Value. व्यक्तिर मूल्य बुझिकिन से Declaration of Human Rights. The Universal Declaration of Human Rights, Article 3 to 21, are the following civil and political rights. Number one is right to life. The Universal Declaration of Human Rights in articles, Article 3 to 21, the following civil and political rights are. Number one is right to life. In democratic, socialistic,
welfare state. Government get all the necessary items to develop the development of the citizens, voters, peoples. That is number one is right to life. स्वास्थ्य खाद्य वस्त्र पानीय बासगृह इट हूँ बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन राइट्स ऑफ ए ह्यूमानिटी ऑफ ए ह्यूमान गोटे व्यक्तिर एरो निहाती आवश्यक अच्छे खाद्य वस्त्र बासगृह पानीय इत्यादि नंबर टू इज राइट टू लिबर्टी एंड सिक्यूरिटी ऑफ पर्सन्स लाइक टू लिबर्टी स्वतंत्रतार अधिकार राइट टू सिक्यूरिटी ऑफ पर्सन व्यक्तिर निरापत्ता दैट इज द बेस्ट human rights in today. Sometimes there is law and order situation in the state, in the country. So that right to liberty and security of a person, security of human beings. Number three is right to freedom from slavery and servitude. Slavery, दासत्व प्रथा. Right to freedom. Right to freedom of speech. कथा कहबार अधिकार. अंकिता हेलो 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 अंकिता हेलो हेलो निवेदिता हेलो हाँ कौटी वर्तमान घरे सर नहीं घरे जे स्थान प्लेस बालेश्वर बालेश्वर कौटी बालेश्वर सर बालेश्वर रे बा माने प्रॉपर बालेश्वर टाउन नहीं कि ना तमरो ना स्वर छोरो रीजनल सेंटर टा कौटी स्टडी सेंटर एफएम एफएम कॉलेज ठीक ठीक है जाओ एफएम दिस इज concept. Next is the right to freedom from slavery. Number 4 is right to freedom from torture and cruel inhumanity, degrading of treatment of punishment, cruel, nishturata. Tortured, cruel, inhuman, and disregard the treatment of punishment. क्राइम टा आस्ते आस्ते बढ़ुची ना कमुची हेलो क्राइम टा बढ़ुची ना कमुची बढ़ुची क्राइम टा शिक्षित मानक संख्या बढ़ुची ना कमुची शिक्षित मानक संख्या भी बढ़ुची नारी निर्यातना कमुची ना बढ़ुची बढ़ुची ना ना कमुची तेणु निष्ठुरता मनुष्य जो निष्ठुरता प्रकाश करुथिला सेटा कमुची ना बढ़ुची कमी वाला भलिया जणा पड़छ किंतु काई जणा पड़ुनी ना कमुची क्रुएलिटी because we are all literate जिते शिक्षित संख्या बढ़ीगार जाऊँगी तार नेगेटिव एटीट्यूड आस्ते आस्ते कमुची आमे जिते अंधार थिबा डार्क रे थिबा सेते आमको पृथ्वीटा अंधार देखा जिते आलोक को आसवा आलोक मीन्स दैट इज एजुकेशन आलोक मीन्स दैट इज लिटरेसी जिते साक्षरता हार आमर बढ़ आमर से सूर्यालोक आम भीतर को प्रवेश करने समाज रे आमर आस्ते आस्ते आमर परिवर्तन हम शिक्षित हवा सभ्यता बढ़ कमिबार नहीं किंतु सम एक्सटेंट लोक शिक्षित हेले एर्निंग समथिंग
the enter of the multinational corporation in globalization, still then, the nature of human being, developing countries, the crime rate not so deteriorate. जो रेट रे शिक्षित संख्या बढ़ुचंती, जो रेट रे लोकंक पाखक टंका आसुची, जो रेट रे लोक जॉब पाउचंती, चाकरी करूचंती, सेही रेट रे क्राइम रेट बा क्रिमिनल मानकर रेट कमु नाही. That is the talk of the society. बर्तमान समाज रे सेटा चिंता प्रकट करूची जे क्राइम रेट कहीं कम, बिकॉज क्राइम रेट कहीं कम, लोक तो रोजगार कर, क्राइम रेट कहीं कमुनी कहीपर. हेलो, लोक रोजगार कर ना करूना. सम पीपल्स अर्निंग मनी, इजी मनी, easy money, earning easy money. Still then, the rate of crime not deteriorate. माने आस्ते आस्ते तलुक जोटा कमिबा कथा कमुनी. काहे की काहे कहि परिबो? The human economics थिला, बीए रे इकोनॉमिक्स कार थिला. बीए रे जार इकोनॉमिक्स थिबो से जोडे अछि want WANT want. Human wants are unlimited. मनुष्यर अभाव असीम, मनुष्यर अभाव असीम. सो दैट ह्यूमन जते बेले मन कर तुम गोटे स्टूडेंट, तुमर आवश्यकता कौन अच्छी? निवेदितार आवश्यकता कौन अच्छी? सर पाठ पढ़िबा भलो चाकरी रो आशा करिया. दैट इज योर एम ऑफ योर लाइफ. सेटा तुम जीवन लक्ष्य. तुमर आवश्यकता कौन अच्छी? गोटे घरटे रहिबो, जीवो, एफएम कॉलेज जीवो, क्लास करिबो, सेति मिनिमम गोटे साइकिल न गोटे स्कूटी दरकार तुम. दैट इज योर वांटिंग. हला बेसिक नीड्स, एटा हला बेसिक. किंतु तबे जदि इमेजिनरी वांट करिबो, इमेजिनरी वांट माने स्वप्न देखिबो, मु किमिति गोटे कार ते चलेगिन जानती कि कॉलेज को पाठ पढ़िया ପାଇଁ, दैट इज इमेजिनरी वांट. हला इमेजिनरी वांट चाहिलो, चाहिला पर तमे कोन करिवो? तम पाके टंका नै, स्वप्न देखुछ मु कार चलेबी, कोन करिवो तमे? कोन करिवो? निवेदिता कोन करिवो? तम पाके टंका नाही, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एमए स्टूडेंट. तुमर बापा देछि कि बो देछि गोटे स्कूटी चलेया ପାଇଁ, तुमे किंतु स्वप्न देखछ जदि मो पाखे गोटे कारटा हे जानता कौन प्रकार मु कारटा चलेगिनी आई शो माय स्टेटस एंड बाय कार वी गो टू एफएम यूनिवर्सिटी. से जो इमेजिनरी वांट आवश्यक ठू अधिक जो वांट देखुछ तुमे, सेटा केमिति फुलफिल करिवो? केमिति करिवो? भलो उपाय जे कोनोसी उपाय करिवे, माने करियो को इच्छा करियो के भलो उपाय करियो कि खराब उपाय करियो, सेहित में that खराब उपाय that is criminal activity. हां, that is criminal activity. तमें चोरी करिबो, गाटा चोरीबो, का गुटा हानि देबो, ता गाटा छड़े नेबो, के टंका नै किन जाउची बैंक को ताको छड़े नेबो, दैट इज क्रिमिनल एक्टिविटीज. से क्रिमिनल एक्टिविटीज तरे तुमे कलेक्शन करिकिनी से कार्टा चली पारे. सो दैट सेति पई क्राइम टा आस्ते आस्ते बढ़ुची, कम सबु बढ़िबा सत्ते लोक शिक्षित होउचंती, ठीक, लोकंकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलिची, ठीक, लोक मॉर्निंग माने अर्निंग समथिंग, ठीक, किसी रोजगार करचंती, ठीक. सम पीपल्स आर अर्निंग इजी मनी, 1000 टंका रोजगार करचंती, दैट इज करेक्ट. द फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड, पुआ हो झियो हो किछि किछि पाठ पढ़चंती, सेटा भी ठीक. किंतु
there is criminal activities in society, in towns. What is the cause? The cause is imaginary want. In economics, there is a proverb: if wishes can horses, beggar can ride it. ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଘୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ଭିକାରୀ ବି ଘୋଡ଼ା ଚଢନ୍ତା। ବୁଝିହଉଛି ନା କଥାଟା? If wishes can horses, beggar can ride it. ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଘୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ଭିକାରୀ ବି ଘୋଡ଼ା ଚଢନ୍ତା। तो human wants are unlimited, but some wants are limited. ମନେ କରନ୍ତୁ ତମର ଅସୀମ, ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ଅସୀମ। ମନେ କରନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଖାଇଦେଲ, ତମ ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ human wants are fulfilled some extent, କିଛି ଅଂଶରେ ପୂରଣ ହେଇପାରେ। So that right to freedom from torture and cruelty in human being. Next is right to recognition everywhere as a person before the law. As a person before the law. Recognition in everywhere. That is withdrawal of 370 articles from Jammu Kashmir. Jammu Kashmir 370 ଧାରା ଉଠିଗଲା। 370 ଧାରାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 12 ଲୋକ ଜାଗା କିଣି ବସବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। All are equal before the law. And right to recognition everywhere as person, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତମେ everywhere recognition ପାଇବ before the law. Next is right to equality before the law and equal protection of law. Right to equality before the law and equal protection of law. तुमको law protection मिला। You have got 6 fundamental rights. Fundamental rights कहीं पाइछ ना तुम्हारा अंतर्निहित शक्तिर विकास करिया। According to Aristotle, man is a social and political animal. तुम्हारा अंतर्निहित शक्ति र विकास in society. Similarly, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ you enjoy 6 fundamental rights, that is your duty to nation. What is the duty towards nation? That is fundamental duties. तुमे जिमते अधिकार पाइछ, तुमे सरकारଙ୍କ ପାଖରେ ତମର କେମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି। That is 11 fundamental duties accepted by the human beings in society. माने याकु समस्ते ग्रहण करचंती समाज मध्ये। Right to equality before the law and equal protection of tax, protection of law. Right to effective judicial remedies. Judicial department. That is, you see, Indian Constitution gives us amman को कौन देछि ना separation of power. क्षमतार विकेंद्रीकरण देछि। Separation of power. You see, the government has 3 organs. One is legislature, number 2 is executive, number 3 is judiciary department. What is the role of a legislature? To make law. After the general election, a majority political party form the government and make in legislature department make law. आईन प्रणयन कले। विधायक क्षमता। Executive, what is the role of executive? To execute the law. आईन टाको कार्यकारी करे। And judiciary department to interpret the law. आईन टाको तर्जमा करे। So that is separation of power. Separation of power, that is executive, a legislature, executive and judiciary. The effective judiciary system. You see the separation of power, that is central list, state list and concurrent list. केंद्र तालिका, राज्य तालिका, जुग्म तालिका. केंद्र तालिका भुक्त विषय गुड़िक केंद्र सरकार आईन प्रणयन. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय. You see,
the judicial review, limited judicial review. Supreme Court बड़ ना लोकसभा बड़ पार्लियामेंट बड़ किए कहब? हेलो हेलो सुप्रीम कोर्ट शुभश्री सर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यू सी द हाई जेतेबेले तुमे पढ़िछ सुप्रीम कोर्ट पढ़िथिबो हाई कोर्ट पढ़िथिबो दैट इज ए लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू सीमित ओडिया रे सीमित न्यायिक पुनरवलोकन क्षमता संविधान हमको देछि सुप्रीम कोर्ट को देछि कौन देछि ए बिल पास्ड बाय द ए लॉ बिन लॉ ए लॉ passed by the parliament which is unconstitutional is rejected by the supreme court संविधान प्रणीत कौनसी आईन जदि अणसंविधानिक होइथाय ताहले ताकू सुप्रीम कोर्ट नाकच कर दे पारे ताले बड़ किए ना सुप्रीम कोर्ट संसद प्रणीत गोटे आईन को सुप्रीम कोर्ट नाकच करदेला व्हाई ना दैट बिल बिकेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल अणसंविधानिक so that is separate and independent judiciary system in India. संपूर्ण भावे अलगा निरपेक्ष न्यायालय भारत वर्ष बुझला नेक्स्ट इज right to freedom from arbitrary arrest detection right to freedom of speech हमें वक्तृत्व देवार अधिकार अच्छे आमर केवल गोटे राइट कटिची दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी ठीक अच्छे Next is right to fair trial and public hearing by independent and impartial tribunal. अधस्तन न्यायालय subordinate courts, impartial, independent and public hearing. Next to right to be persuaded instant and प्रूफ गिल्टी जन को प्रूफ गिल्टी भूल करी दंड दबार अधिकार न्यायालय रही नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विथ प्राइवेसी फैमिली होम एंड करेस्पॉन्डेंस व्यक्ति संपूर्ण स्वाधीनता दि जाए right to freedom arbitrarily interference with family अनधिकार चर्चा जोटा करते फैमिली भीतर परिवार भीतर से ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिजाइड विद इन द स्टेट जोटा कहली 370 राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आई रिजाइड इन स्टेट तुम आज पंजाब रे जगह कि रही पार किसी असुविधा नहीं सेटा जम्मू काश्मीर रहा आर्टिकल 370 पर सेटा राइट टू freedom of movement and residence within the state सेठी भी तुम्हें बसवास कर पारिबो नेक्स्ट इज राइट टू seek political system political analysis participate in election and contest in election cast your vote in election आगे कौन थिला बैलेट बॉक्स थिला एबे ईवीएम you go to the polling booth, cast your vote for any political party in general election. You see in Gram Panchayat election, the local self-government divided into two parts. Local self-government, you cast your vote in local self-government. In humanitarian point of view, the local self-government divided into two parts. One is urban local self-government, one is rural local self-government. Urban local self-government in three categories. One is corporation,
Number 2 is municipality. Number 3 is NSC, notified area council. And rural local self government, 3 categories. One is Gram Panchayat. Number 2 is in block level, that is Panchayat Samiti. Number 3 is in district level, that is Jilla Parishad. So that decentralization of power, so that freedom of movement to seek political system, right to nationality, right to nationality. तुम्हें जातीयतावाद, you seek, you uphold the patriotism, देशात्मबोध, मो देश बड़. He is a patriotic leader, देशात्मबोध नेता, देशात्मबोध नेता. Uphold the dignity of the India. भारत वर्षर कर्तृत्व को आम टेकी रखा. आम जातीय संगीत गान बेले कौन करे, छिड़ा हे ना बसीचे? हेलो, छिड़ा हे कहीं टू अपहोल्ड द नेशनल एंथेम. आम जातीय संगीत को सम्मान दौचे. दैट इज राइट टू नेशनलिटी, राइट टू मैरिज एंड फैमिली. ह्यूमन राइट्स कहूँ राइट टू मैरिज एंड फैमिली, ग्रेट फैमिली, विवाह करिवो एवं परिवार गठन करिवो. अच्छा, परिवार जोटा करिवो, वर्तमान की परिवार अछि कहि परिवो? आगे कौन थिला, वर्तमान की परिवार अछि? आगे थिला যৌথ परिवार, एबे सुखी परिवार. आगे थिला যৌথ परिवार, एबे हाँ? एकक परिवार. आगे थिला जॉइंट फैमिली, एबे होची सिंगल फैमिली. जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर्स, मदर, भाई, बापार भाई, बापार बोऊ, बापा, लगी जॉइंट फैमिली, यौथ परिवार. Nowadays there is single family, both husband and wife and their kids. गोटे दीटा पिला हेतिबो जथेष्ट. Why the यौथ परिवार, why the joint family? जॉइंट फैमिली बा यौथ परिवार विघटन घटी कहीं? वर्तमान तो सिंगल फैमिली ना, एकक परिवार. एक परिवार किमित है ना, जॉइंट फैमिली विघटन घटिला. यौथ परिवार जो विघटन घटिला, कहीं घटिला? किछिटा कारण कहलो. नंबर 1, किछिटा कारण कहलो. नंबर 1 इज कर्म संस्थान, एम्प्लॉयमेंट. लोक चाहिए आ कृषि उपरे निर्भर करी चली हबनी. एग्री दे वर नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फिजिकल लेबर. से माने परिश्रम करिया पई चाहिलेनी एवं एग्रीकल्चर सेक्टर रे पहुंचबा को चाहिलेनी. एक तापरे द्वितीय, एग्रीकल्चर सेक्टर रे गवर्नमेंट की प्रोत्साहन देलानी ना. ट्रैक्टर, पावर टिलर, पेस्टिसाइड्स, मैन्यूअर, सार किसी देलानी. नंबर 3, द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मटेरियल्स, एग्रीकल्चर आइटम्स, देयर इज नो रेट इन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन. जितेबले प्रोडक्शन हैला, हार्वेस्टिंग हैला, सेतेबले से एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्शन रो जो गुड्स ता तार मूल्य नहीं. यू सी दी धान लोक बिकी पारना. यू सी दी टमाटर लोक बिकी पारना. बैगण लोक बिकी पारना. गवर्नमेंट नॉट टेक केयर ऑफ दिस मैटर्स. सरकार भी आ ऊपर किसी नौनी. तेणुक एग्रीकल्चर सेक्टर को लोक जिते बड़े मुह बुलेले, से कौन कहले ना आम कर्म संस्थान खोजू. उसी के जॉब कोडी जॉबटा कले ना तालचेर रे, अनुगुल रे, जो भी माने लार्ज स्केल इंडस्ट्री होची, पारादीप रे, राउरकेला रे लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तांको घर हैला भुवनेश्वर, से चाकरी कले राउरकेला रे. ता परिवारटा को से नइला. दैट इज डिवीजन ऑफ यौथ परिवार. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, एजुकेशन.
नंबर 2 हेल्थ सेक्टर गाँव रही पढ़ी पार बेसी लोक रही भी पाठ पढ़ी हम तेणुक आस्ते आस्ते लोकंर आभिमुख्य द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन डिफर फ्रॉम ईच अदर आस्ते आस्ते बदलिला परिवर्तन होला आलोक देखिले घरे रही किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री छड़ा जदि लार्ज स्केल इंडस्ट्री आम इन्वेस्टमेंट करवा बा चाकरी करवा ताले वी अर्निंग ए लॉट बहुत टंका किसी रोजगार करवा एंड मेंटेन आवर फैमिली तेणुक विभिन्न कारण अच्छी से कारण यौथ परिवार विघटन घटी सिंगल फैमिली एकक परिवार सृष्टि होती मुख्य कारणटा हूँ बेपार वाणिज्य एवं चाकरी है। नेक्स्ट इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अधिकार अच्छे राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट कॉन्साइंस एंड रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट तुम चिंता करिवार अधिकार अच्छे रिलीजन तुम जेको धर्म ग्रहण करबा पारि बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट भारत गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट इज right to freedom of peaceful assembly and association right to freedom of peaceful assembly of association गोटे सरकार विरुद्ध रे गोटे लैंडलॉर्ड विरुद्ध रे गोटे इंडस्ट्रियलिस्ट विरुद्ध रे पीसफुल भावे शांतिपूर्ण भावे आंदोलन करि परिबा समवेत होई परिबा एसोसिएशन गठन करबा दैट इज ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठन कर्मचारी संगठन ए सब कर परिबा right to equal access of public service equal access of public service according to their qualification तमें सरकारी पब्लिक चाकरी रही पारिबो एंट्री करि पारिबो किमिति according to your educational qualification तमर शिक्षागत योग्यता बल रे थ्रू एंट्रेंस you seek a job you enter into a new job। Article 22 to 27 of the UN Declaration, the following economic, social, cultural rights. मिलित जातिसंघर 22 ରୁ 27 धारा वर्णना करा जायछि कोन वर्णना करा जायछि ना इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट अर्थनैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दैट इज नंबर 1 इज राइट टू सोशल सिक्योरिटी सामाजिक निरापत्ता राइट टू सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल 20 to 27 of the UN Declaration मिलित जाति संघर राइट टू डिग्निटी एंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी फ्री डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी तमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कोठी हम तमर व्यक्तिगत ज्ञानर विकास घटिब मनुष्यर व्यक्तिगत ज्ञानर विकास घटिब कोठी from which place that is society that is educational institution तमर व्यक्तिटे जन्म है कोट जन्म है घरे बड़ है बापा माँ डाकिला पाठ पढ़िला तार ज्ञान अंतर्निहित शक्ति अंतर्निहित ज्ञानर विकास कोठी घटिला समाज रे घटिला इन स्कूल इन कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज that is socio-economic and cultural rights. Right to work and choice of employment. It's good thing. Right to work. काम करिबार अधिकार दिया है and choice of employment. एसो पाइछ काली रेलवे पाइबो चाकरी पळेबो काली ओएस पाइलो चाकरी पळेबो बैंक पाइलो चाकरी छाडी पळेबो आईएएस पाइलो चाकरी योर चॉइस चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तुम जो चाकरी कर निजे चॉइस कर बाध्य नहीं। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक्स सोशल एंड कल्चरल राइट्स नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू रेस्ट एंड लेजर
काली कहूली राइट टू रेस्ट एंड लीजर ऑफिस रे घंटाटे लीजर अच्छी रेस्ट अच्छी कृषक कर्म क्षेत्र आसला कृषि क्षेत्र आसला गोटे रेडियो टे शुण दैट इज लीजर पीरियड चाह टे पीब ऑफिस लोक आसिले घर को कौन कले टिके रिक्रिएशन कले टीवी शुणिले टीवी देखिले रेडियो देखिले बही पढ़िले हाफ एन आवर 1 आवर टू मेंटेन टू रिलैक्स देयर लाइफ एंड बैक टू पैविलियन बा घर को फेरी आसिले कर्म क्लांत जीवन अवसाद मेंटेन ठीक है दैट इज राइट्स right to decent standard of living, adequate health. Government provide adequate health to their citizens. Government provide adequate health to their citizens. From childhood, गोटे पिला जन्म हेले ताको औषध दिया गला माँ पेटर पिला थिले ताको औषध दिया गला जन्म हैला कोठी डाक्तरखाना रे ताकू केते टंका दिया गला जीवासीमा खर्च दिया गला बढ़िला रोग हेले डाक्तरखाना को जाओ जाइकिनी सेठी मागणा रे औषध आनिकिनी खाओ एवं अत्यधिक रोग हेले तमरो गोटे कोन की बिजु स्वास्थ्य योजना रे अछि राइट टू एडिक्वेट हेल्थ सरकार जोगे देछि ना नहीं सरकार जो एडिक्वेट हेल्थ ऊपर हेल्थ सेक्टर पर जो डेवलपमेंट आछि ता ठीक ना भूल अछि हेलो डिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एडिक्वेट हेल्थ डिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोटे तमे गोटे जगह घर करछो ड्रेनेज सुविधा अछि रास्ता सुविधा अछि लाइटिंग सुविधा अछि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अछि दैट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फैसिलिटीज मच मोर फैसिलिटीज चारियाड तो बस चलछि मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोटे रास्ता दैछि स्ट्रीट लाइट जोगछि ड्रेनेज अछि वाटर सप्लाई अछि रास्ता क्लीन अछि दैट इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग right to participate in the cultural life of the community तमर जो कम्युनिटी जो क्लब जो गाँ जो कॉलोनी ता भितर कल्चरल एक्टिविटीज गोटे ड्रामा करिबा गोटे वन एक्ट प्ले करिबा गोटे कल्चरल एसोसिएशन करिबा गोटे मेलोडी करिबा गोटे पूजा करिबा गणेश पूजा सरस्वती दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज नेक्स्ट इज राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर फॉर द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम सोशल एंड इंटरनेशनल थिंग्स पाकिस्तान में कौन होची बांग्लादेश रे कौन होची ताको हमें कोन जान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया आम जानू तो रियलाइजेशन कर अनुभव करुचे यूक्रेन युद्ध चलती रूसिया यूक्रेन देयर इज बांग्लादेश रे गोटे मूवमेंट चलती शेख हसीना गला पर पाकिस्तान भी अनरेस्ट अशांति चली यू सी इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीवी इत्यादि प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स इंग्लिश ओडिया न्यूज़पेपर ठीक है नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स रो प्रकृति टा कौन व्हाट इज द नेचर प्रकृति व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस राइट स्कोप एंड नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान परिसर प्रकृति कौन इन सिमिलर वे व्हाट इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स नंबर 1 इज यूनिवर्सलिटी सार्वजनीन The human rights are universal in nature. They are equal, valuable, and relevant in all nations, in all societies, in all communities, and also all cultures. समस्त सांस्कृतिक राजनैतिक कल्चर रे सब यूनिवर्सलिटी मेंटेन करा नंबर 2 इज congregation of variety of rights. It is the congregation of variety of rights. Number 3 is individual of the center व्यक्ति विशेष center. Next number is recognize the dignity of human beings. Recognize of dignity व्यक्तिर स्वतंत्रता recognize करिया परिचय करिया. Storing
moral base, moral courage, ମାନସିକ ଶକ୍ତି। ଆଇନଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମୋରାଲିଟିଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। That is your morality. Next to types of human rights, that is various types of human rights. ମାନବିକ ଅଧିକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ, types. କିଛି ବୁଝି ହଉଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ ନିବେଦିତା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୁଝି ହଉଛି କିଛି? ସ୍ୱରରେ ଅଛ? ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱରରେ ହେଲେ ସେଇ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶାରଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପା ନା କଣ ସେ କଲେଜ ନା? UNH କଲେଜ ସ୍ୱର ହଁ କାହିଁକି? ହଁ। हेलो सर। ହ୍ୟାଲୋ, सर आउ ଥରେ ମୋରାଲିଟି ଟା ଟିକେ କହିବେ। ହଁ ମାନେ ଦେଖ, ଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲିଟି, ଲ ଏନଫୋର୍ସ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ, ଲ enforced by the judiciary system. You break the law, you have punishment by the court, by the judicial department, by the government. I judiciary department द्वारा legislature द्वारा प्रणयन करा जायछि एवं इंटरप्रिट करूछि जुडिशियरी डिपार्टमेंट। आईनटा को भंग कले तुमे दंड पाइबो। आईनटा कोन? आईनटा कोन? गोटे आईन हेछि, तुमर फॉर्म फिलअप हैला केते 25 तारिख रे, तुमे 26 तारिख रे फॉर्म फिलअप कर परिबो? हेलो, नो सर। काई कर परिबोनी? करि परिबो, सर करि 24 परिबो। तारिख जेडी लास्ट डेट जो तो नहीं परिबोनी सर। नहीं, 25 तारिख लास्ट डेट, 26 तारिख रे करि परिबो। 200 टंका फाइन, आज्ञा तुमे दंड पाइलो। आज्ञा आज्ञा आईनटा को ब्रेक कलो, फेटी दंड पाइलो। You are punishable by the law, by the court, by the examination system. परीक्षा सिस्टम टाइप तुम ब्रेक कल, दंड पाइल। रास्ता रे को पटे चलिबो तुमे? बाम पटे चलिबो। डाण पटे चलले तुमे दंड पाइबो। That is punishable by the court. That is punishable by the judiciary department. But morality, नैतिकता, नैतिकता कोठी अछि? That is your inner soul, तमर पूरा गभीर हृदय सेटा मोरालिटी आसुछि। मोरालिटी तुमे ब्रेक कले, you are not punishable. Law break कले, you are punishable by the court, by the judiciary department. What is morality? नैतिकता। बापा को औषध दबा गोटे मोरालिटी, नैतिकता। औषध देल नहीं, तुमे दंड पाइबो कि? हेलो हेलो ନା। रश्मि, आज्ञा सर। सर नेटवर्क इशू दंड रहउछि, टिके ठीक से क्लियर आसुनी सुनी। क्लियर काहे आसुनी? तुम भीतर सब माइक टीवी बसई कि वॉल्यूम कम करो तुमरो। नहीं सर मु तो पूरा रूम रे ही एका अछि, किछि नहीं मोर रे। अन्य माने करथिबो, मते तो तुमर वॉइस टा बहुत क्लैरिटी आसुची। आज्ञा आज्ञा सर। लाइक मोरालिटी, तुम जाउछ ऑन द रोड, बाटर गुटे एक्सीडेंट हैला, आज्ञा दैट इज योर ड्यूटी टू टेक दैट पेशेंट टू हॉस्पिटल। आज्ञा तुम जदि न नेलो, तुमर नैतिक कर्तव्य नहीं, तुम नैतिक मानदंड नहीं, तुम पाखे समय नहीं, पळेलो, आज्ञा तुमको के दंड देला कि? नहीं सर। दैट इज मोरालिटी, दैट इज लॉ। लॉ ब्रेक कले दंड पाइबो, मोरालिटी टाको ब्रेक कले दंड पाइबो नहीं। नैतिकता तुमर, नैतिकता कोठु आसे? ना इनर होल ऑफ द माइंड, ऑफ द हार्ट, हृदय भितर आसे। नैतिकता गोटे परोपकारी कर्तव्य।
that is moral rights, नैतिक कर्तव्य, नैतिक अधिकार. Social rights, types of human rights ର number 1 ହେଉଛି social rights. It includes life. Social rights से कौन आसे ना right to life, जीवन धारण अधिकार, right to liberty, स्वतंत्रतार अधिकार, and security, निरापत्तार अधिकार, right against slavery, जोड़ा पढ़ेइथिली, दासत्व, तुमको किणिकी नहीं पारिबे, तुम किणिकी नहीं पारिबे ना नहीं. हेलो रश्मि, तुमको कहीं किणिकी नहीं पारिबे ना किणिकी नहीं पारिबेनी. नहीं सर कहीं किणी नहीं परियानी. हाँ तुमको तो किणिकी निया जाइछि मु कहबी. You have purchased some money Election time. during the period of election. Yes or no? No सर. तुमे निर्वाचन बेले किछि टंका नहीं राजनैतिक दल द्वारा किना जाइछ. या सत्य ना मिथ्या? मिथ्या. मिथ्या. So that no one can purchase a person for their interest. जड़े लोक जन को किनी पारिबो नहीं. Right against structure, human distance, treatment or punishment, right to equality, equal before the law, all are equal before the law. जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे हमें समस्ते समान. That is social rights. And how do you point the right against evils, right against bad tradition and customs in society. समाज रे प्रचलन को हेउथिबा बैड ट्रेडिशंस, बैड कस्टम्स ता विरुद्ध में आंदोलन करिबा. समाज रे बहुत अंधविश्वास अछि ना नहीं, आज्ञा सर. ताको हमें दूरीकरण करिबा. साप कामुडिला कोठिक जीवो? मेडिकल. मेडिकल ना गुड़िया पाक? नहीं सर मेडिकल. मेडिकल. अंधविश्वास को परित्याग करिया पड़िबा इन दी साइंटिफिक वे रे हमें जीवाक पड़िबो. वैज्ञानिक पद्धति रे हमको जीवाक पड़िबो. Against authority in family and correspondence, right to marriage and divorce, right to freedom, right to thought, conscience of religion, right to education. हम thought touch, हमार conscience अछि हमें कौन धर्म नबा, को धर्म को ग्रहण करिबा. Because India is a secular state, निजर धर्म किछि नै. व्यक्ति विशेष जो धर्म नहीं पारिबो. ठीक अछि. Right to marriage and divorce, हमार अधिकार अछि. मैरेज करिवार अछि एवं छाड़पत्र दबार अछि अधिकार अछि. गोटे 3 तलाक उठिगला, उठिला ना रहिछि? हेलो ना उठियोला. सुविधा हला ना, भलो हला ना, खराब हला ना, कोन हला? 3 तलाक abolition of 3 तलाक of Mohammedan Muslims. लगी सेटा भलो हला ना खराब हला? सर भलो हला. भलो हला. The best law introduced by the government for Mohammedan ladies. गोटे स्वामी स्त्री कथा होतिबे मोहम्मडियन स्त्री, ता स्त्री ता कहबो ए मासरे दरमा पठैलनी, से कहि देबो मोबाइल ले तलाक तलाक तलाक, से स्त्रीटा पळैला ता पाखु. That is a bad tradition, bad social tradition of Mohammedan dynasty. Mohammedan संस्कृति रे ये गोटे खराब परंपरा थिला. Thousands of women of Mohammedan communities are deprived of family. ସେମାନେ ପରିବାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ. ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ତ ଆବୋଲିସନ ଅଫ ସତେ ଉଠିଛି. ଆଉ ଗୋଟେ ମୋହାମେଡିଆନ ଭିତରେ ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି, ଗୋଟେ କଳାର ଡ୍ରେସଟା ମୁହଁ ଉପରେ ପକେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ସେଇଟା କଣ କହେ? ପରଦା ପ୍ରଥା. ସେଇଟା ବି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ସେଇଟା ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ 3 ତଲାକଟା ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସମାଜକୁ.
राइट टू एजुकेशन तुम पाठ पढ़ार अधिकार अच्छे फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 10 एबे माने मागणा शिक्षा को पर्यंत अच्छी अप टू केते 10 ना 12 ना के पर्यंत अच्छी 10 10 पर्यंत ड्रेस दब खाइबा को दब बही पुस्तक दब एडमिशन पैसा नहीं परीक्षा पैसा नहीं इत्यादि फ्री एजुकेशन ड्यू टू ओनली डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक वेलफेयर कंट्री गणतांत्रिक समाजवाद जनमंगल राष्ट्र यह केवल संभवपर हो फ्री एजुकेशन टू ऑल घर पिला को नहीं पाठ पढ़ुंट कौ मैंने हु आर दे आर नॉन फॉर्मल टीचर्स दे आर अंगनवाड़ी टीचर्स टू द एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी शिक्षा अशिक्षा दूरीकरण करवा पिला को पाठ पढ़ेबा लैपटॉप को हटेबा जोटा कि अधारू पाठ छाड़ी जाउछंती कहीं ना एरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी अशिक्षा दूर करवा नेक्स्ट पॉइंट इज political rights. It includes right to freedom of movement and resides right to seek political, right to nationality, right to peaceful assembly and association, right to opinion of expression, right to part in the government, and equal access of public service. Public service is equal access according to your educational qualification and merit. Participate in election, in society, assembly, peaceful assembly against government, against industrialist, against landlord. जमीदार सरकार एवं शिल्पपति विरुद्ध रे आमे शांतिपूर्ण भावे विक्षोभ प्रदर्शन करि परिबा to fulfill our demands, our दाबी पूर्ण कर. That is right to political life. Participate in election, contest in election, निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करिबा, निर्वाचन अंशग्रहण करिबा, भोट दबा. That is political life. Next is right to buy political rights. Economic rights. Number 3 is economic rights. It includes the right own property and management, right to social security, right to work, right to adequate wages. Adequate wages. A vital point. Adequate wages. Landlord and industrialists not give their employees to adequate wages. 10 घंटा परिश्रम करेंगे 4 घंटार पैसा देवे शोषण करते adequate wages. Right to leisure, rest, right to adequate protection against unwanted, अवांछित कार्य वंचित करवा. That is economic rights. According to Karl Marx, according to the Communist Party, you see the election manifesto and Das Kapital. कौन से लिखी? There is class war in society. Why? Why class war in society? The society divided into two parts. One is rich and another is poor. There is economic imbalance in society. अर्थनैतिक गोटा असंतुलन देखा जाए समाज रे जने धनी जने गरीब जने हाफ जने हाफ नट्स जने थिला वाला जने अथिला. There is not balance in society. There is imbalance in society in economic point of view. So that according to Das Kapital or according to Communist Manifesto, there is class war in society. गोटे श्रेणी संघर्ष घटिबो. धनी गरीब भितर गोटे संघर्ष घटिबो. After the class war, there is classless society. That is
the economic level standard, maintain standard economic level. गोटे अर्थनैतिक संतुलनता देखा जाए after class and give adequate wages. तुम जी कम कर मजूरी पाइबे. इकोनॉमिक राइट टू वर्क काम करिवार अधिकार से सरकार जो मनरेगा स्कीम नहीं कि लोक मान कम दौनी कि सरकार नियम हूँ तुम्हें जेसीबी रे काम करनी लोक मान द्वारा काम कर जेहेतु काम हो पारुनी तेणु जेसीबी काम करी सेटा को मैन पावर को कन्वर्ट कर बुझे राइट टू वर्क. Cultural rights. What is cultural rights? It includes right to participate in the cultural life of community. गोटे community रे, गोटे club रे, गोटे society रे, गोटे group रे participate in cultural life. Cultural गोटे सांस्कृतिक समावेश करिवो. Right to share in scientific advancement of nation, right to social and international order to coordinate the personality development. Social culture, social life, cultural life. Kind. Why? We should develop our social life. Why? No. Due to only personal development. Create political consciousness. Create culturally consciousness. गोटे पिला छोट पिलाटा को देखिछ छोट पिला एलकेजी रे पढुची. हेलो एलकेजी रे गोटे पिला पढुची से इंग्लिश जानिछि. रश्मि एलकेजी रे पढुथिबा पिला इंग्लिश जानिछि कि नो सर. नो. एई तो ए बड़ पाटी के गला तो पाखरे. नहीं सर मो पाखर तो केना अच्छा इंग्लिश से जानिनी किंतु ये जो गीत माध्यम रे कल्चरल एक्टिविटीज माध्यम रे आज्ञा ता माँ ताकू किछि राइम्स पढ़ौची से जो खाउथिबो ता माँ पाखरे पढ़ौथिबो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. इमती 5-6टा राइम्स से लेखि पारिबनी किंतु कहि दउची ना कहि दउनी आज्ञा कहि दउची. किमिति कहि पारला से हाउ इट इज पॉसिबल ना दैट इज द मदर सिंग ए सन नियर बाय हिज ईयर ता कान पाखरे से गुणगुण हेकिन कहला. दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज संगीत माध्यम रे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेंसिव मूड. तुम जो भल मन थो थंडार मन गोटे गीत शुण तुम भल लगे ना खराब लगे तो भल लगे. तेणुक से छोट पिलाटी इंग्लिश न जानिकिनी इंग्लिश रे राइम्स बोलीदेला ड्यू टू दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज. से रिसीव करदेला ता कान रे ताको रिसीव करदेला एवं मन रखीदेला. सो दैट कल्चरल एक्टिविटीज क्रिएट कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल्स. गोटे सचेतनता सृष्टि करे. फाइलेरिया बटिका बिक्री होची लोक टीवी रे नाचिकिनी शुणुचंती फाइलेरिया बटिका खाइले तुम गोड़ फुलबनी कि कौन है. एडवर्टाइजमेंट दिया ब्रांड आंबासाडर होती कौन दैट इज लोक अप्रिशिएट करेंगे. दैट इज कल्चरल एक्टिविटीज ताको लोक टिके बेसी ग्रहण करती. द थीम ऑफ ए थिएटर, थीम ऑफ ए सिनेमा, थीम ऑफ ए यात्रा पाला दासकाटिया गोटे समाज को गोटे न्यू मेसेज क्रिएट ए मेसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. They create a beautiful message. Eradication of bad traditions and customs in society. समाज और तार प्रभाव पकाए. Next is liberal rights.
It includes the right to recognition vary as per person before the law, right to presume the movement of proud guilty. ନିଜକୁ ତମେ ଦୋଷୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବ that is right to liberal rights. Next is implication of human rights. Human rights ର implication କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କେମିତି ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବା. Number one is first of all there are crucial significance of human society and the essential of human welfare and prosperity. Human society, human rights to आवश्यकता बहुत है. The Universal Declaration of Human Rights is specially designated to enhance the status of the individual in society which they live. Status of the society. Secondly, the human rights concept the made individual. व्यक्ति ऊपर व्यक्तित्व ऊपर विश्वास कर व्यक्ति ऊपर गुरुत्व दे. Number thirdly, the Universal Declaration of Human Rights a series of positive direction to respect the governance of the world to give weightage of human rights and give weightage of human rights. Human rights को अग्राधिकार दिया जाए प्रत्येक क्षेत्र में. Fifthly, it provides sort of political education all of individual in the world. Political education, जोटा ମୁଁ कहूଥିଲି. Political consciousness among the peoples. Political education, create political education, whether this party is right or wrong. राजनैतिक ज्ञान राजनैतिक शिक्षा लोक सचेतन हेबे. We are all illiterate because you cast our vote in symbol. हमें चिन्ह रे वोट दूँ. We have no political consciousness. We have no political education. The set of human rights makes an individual have the right to self-determination and build the foundation of popular sovereignty. Popular sovereignty, सार्वभौमत्व, सुंदर पॉपुलर सार्वभौमत्व सृष्टि करे human rights. The bundle of human rights give essentially laid the foundation of democratic society. Democratic society, गणतांत्रिक परंपरा, गणतांत्रिक समाज व्यवस्था को प्रोत्साहित करे human rights. Violation of human rights. Human rights का भी violation करते. Number one is racial determination. Racial, वंशगत. Racial determination continued to be the most inhuman treatment of blacks and whites for a long period. कला गोरा मनोभाव आमर बहु पुरातन कारण थिला. कला गोरा मनोभाव, कला गोरा मनोभाव एबे अछि अछि नो सर, नो सर. कौन अछि समस्त समान. समस्ते समान. आउ गोटे कौन थिला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एबे भी रहूची सर, माने कहिबा सहज कि रहूनी कहि कोउटी कोउटी डिस्क्रिमिनेशन नाही. छुआ अछुआ मनोभाव कोउटी नाही. अच्छी कोउटी मते कुआ कोउटी अछि. गाँ रे भोजी रे अछि से हरिजन लोक जाई परिबेनी बा सुदर लोक खाई गला पर से खाइबे. गाँ रे तो बफे सर हमें कहिबा सहज, किंतु आजिका डेट रे बहुत इलिटरेट इवन
सर्विस होल्डर गवर्नमेंट सर्विस होल्डर ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି ସାର୍ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଆଜି ଏ ବାର ମୁଁ ଆଜି ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସିଏ ମୋର ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଛୁଇଁଦେଲା ତ ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇବିନି। ନାଇଁ ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଛୁଆଁରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଏସ୍। ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମାନେ ହରିଜନକୁ ଛୁଇଁବା, ଦଳିତକୁ ଛୁଇଁବା, এইটা ଏ ମନୋଭାବ ଅଛି କି ଆଉ? ସାର୍ According to Mahatma Gandhi, untouchability is a crime against God and man. ଗୋଟେ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟଚେବିଲିଟି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। ସେଇଟା ଅଛି କି? ଖାଇବା ତ କିଏ ସୋମବାର ଖାଇବ, କିଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବ, କିଏ ଗୁରୁବାର ଉପାସ ରହିବ, ସେଇଟା ଦ୍ୟାର ଚଏସ୍। ସାର୍ ସେଇଟା ହଁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଜେଡ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ବି ରହୁଛି ସାର୍ ସେଇଟା ଛୁଆଁ ନାଇଁ ଅଛୁଆଁ ଟିକେ ରହୁଛି। କମିଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, their mindset is conservative, ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଡେଟରେ ବି ଟିକେ ଯଦିଓ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲେ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ କଥାଟି ଅଛି। ସେ ସବୁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକଲି ଦେयर ଇଜ ନୋ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯୋଉ କଳା ଗୋରା ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ଅନଟଚେବିଲିଟି ଗୋଟେ ସେ ନାହିଁ, ହରିଜନ ଫରିଜନ ଏ ଲୋକ ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି। କାଷ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ, କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଛି, କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଛି, ଭଲରେ କୁହ ଅଛି? କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଅଛି କି? नो सर। ନା ସାର୍ ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ। ଏତେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଛାଡି ଏବେ ରିଲିଜିୟନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ବି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜଣେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟରେ ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ବା ଇଣ୍ଟର ସାର୍ କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲିଜିୟନ ହେଇପାରେ। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯଦି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ମାନେ ମତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ। ରିଲିଜିୟନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯଦି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଏ ଦିନ ଫେସବୁକ ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାର ନାଁ ନେଇକି ମେନସନ କରିବିନି ଯେ ଏଇ ରିଲିଜିୟନ ମାନେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିକି ଯଦି କହିଦଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ, ଷ୍ଟିଲ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଛାଡନ୍ତୁ, ରିଲିଜିୟନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନାହିଁ। ଯଦି ସାର୍ ରିଲିଜିୟନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ କୋଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଲିଜିୟନକୁ ମାନେ ନିଚ ଦେଖେଇକି ନିଜ ରିଲିଜିୟନକୁ ହାୟର ପୋଜିସନକୁ ନେଇକି କେବେ ବି କଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାଟରକୁ ପଶୁନି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ଦି ମ୍ୟାଟର। ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲୁ ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ନାଇଁ କୁହ? ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଟିଚର ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ହୁଁ ତ ହୁଁ ଟିଚର ଅଛି। ତ ସାର୍ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ମେନସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ତ ହୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲା। ହୁଁ ତ ମୁଁ ପଚାରି ଚାଲିଲି ଏମିତି ଆମର ବଡ ନଦୀ କଣ, ଆମର ଭାରତର ବଡ ନଦୀ କଣ, ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଏମିତି ସବୁ ପଚାରିଲା ଭିତରେ ଆମର ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି ହେଲା। ତ ସେଠି କିଛି ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି ନେଇକି କହିଲେ। ସେମିତି ତ କହିବେ ସେମିତି କହିବେ। ସାର୍ ସେମିତି ବା ମତେ ସେ କହିବେ। ଓଲଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କି ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବଡ ଠାକୁର? ତାପରେଠୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିଚର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବି। ହୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି କି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ବଡ, ତମ ହିସାବରେ ତମ ଠାକୁର ତମ ପାଇଁ ବଡ, ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ଠାକୁର ବଡ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ସବୁ ସମାନ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ତ ଏଇ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ହଁ ଭଗବାନ ଭେରି କ୍ଲେଭର ଆନ୍ସର, ତାର କ୍ଲେଭର ଆନ୍ସର। ତାର ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାର କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ। ହଁ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକଙ୍କର ଠାକୁର ହେଲା ମହମ୍ମଦ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଠାକୁର ବଡ ଠାକୁର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଠାକୁର ହେଲା ଯୀଶୁ। ବୋଲେ ହଁ ବୁଝି ହଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ସେଇଟା
ନସିବଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସାର୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତା ସହିତ ସାର୍ ଏଟା ଏମିତି ଏଠି ନା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କି ସିଏ ମାନେ ଏକର ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେକର ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ନାରାଜ, ସେକର ସ୍କୁଲ ମାନେ ଗାଁର ପିଲା ଏକର ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ହବା କଥା, ସେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ସ୍କୁଲ ହଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଏକ ପଲିଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦିଟା ସ୍କୁଲ କରିଦେଲେ ସେ ଲୋକ ମତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ମହାବଡିଆ ଲୋକ ମତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ବୁଝଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଆଜିକାଲି ନୁହଁ। ୟୁ ସି ଦି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସେଟା ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ସ୍କୁଲ। ମୋ ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଅଲଗା ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡେପୁଟେସନ ରେ। ହଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଟା କଥା କହୁନି, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଥା କହୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ୟୁ ସି ଦି ଆକବର, ଆଜ୍ଞା ଆକବର ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଆକବର ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେयर ଇଜ ଏ କ୍ୱାର ବିଟୱିନ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଓଭର ରିଲିଜିୟନ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଟି ହଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମେରିଟ୍ସ, ମହମ୍ମଦିଆନ ଧର୍ମର ମେରିଟ୍ସ ନେଇକିନି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦୀନ ଇଲ୍ଲାହି। କାହିଁକି ସେଟା କରିଥିଲେ? ତେଣୁକରି କାଲି ପଢଉଥିଲି ରିଲିଜିୟସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। ସାର୍ ଏଠି ତ ସାର୍ ବହୁତ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଏକର ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଚାଲିଛି ଅଛି, ସେମିତି ବି 99% ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡି ଭାରତରୁ। ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏଇ ରିଲିଜନ ଆଉ ଆମର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ପ୍ରାୟ 99% ମୋ ମତରେ ତ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଅଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ। ରିଲିଜିୟସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକତାବାଦୀ, ସେମାନେ ରହିବେ ଫର ଏଭର। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୁମା ମସଜିଦର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଜହ୍ନ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଲିଜିୟସ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକତାବାଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝଉଛି, ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ଯେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ ମ୍ୟାରେଜ। ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ୟୁ ସି ଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ, ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ, ମୁଁ ଏ ମହମ୍ମଦିଆନ ଡାଇନାଷ୍ଟି କଥା କହୁନି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେପାଳଟା କଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ତିବ୍ବତୀୟାନ, ତିବ୍ବତ, ବୌଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଭାରତରେ ବି ସେ ଚାଲିଲାଣି। ହଁ କହିଲି ଭାରତରେ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡରେ ବହୁତ। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା, ସେଇଟା କଥା କହୁଛି ବା। ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ। ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିଛୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ ମ୍ୟାରେଜ କୁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ଅବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛୁ। Caste discrimination. Number, gender discrimination. Gender discrimination. ପୁଅ ଝିଅ, ନାରୀ ପୁରୁଷ। ନାରୀ ପୁରୁଷ discrimination you see from Mahabharata, Ramayana, British rule in India, in family, in your family. There is gender discrimination. It is hereditary. ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକତା, ମୋ ପୁଅ ଆଗେ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମଟା ହେଇଥିବ ଆଗେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। କଣ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ କମିଶନ ତା ଉପରେ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେମିନିଜିମ୍, ନାରୀବାଦ ଉପରେ। The development of feminism movement, first wave, second wave, ବର୍ତ୍ତମାନ third wave ଚାଲିଛି। First of all,
The women are neglected. Women are neglected first from her family. आगे प्रथम से निर्यातन शिकार हुए परिवार. नारी एते आगकू जाई सारला परे भारत वर्ष राष्ट्रपति नारी, सुप्रीम कोर्ट रे विचारपति भी नारी थिबे, गवर्नर भी नारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट हाईली क्वालिफाइड इत्यादि इत्यादि नारी. स्टिल देन हमर जो रुग्ण मानसिकता, पुअर ह्यूमैनिटी हमको डेवलप करी ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कल्चर, ड्यू टू लैक ऑफ civilized person, due to lack of cruelty and conservative idea in society. निष्ठुरता एवं रक्षणशील मनोभाव सोसाइटी थाए सेटा डेवलप करछि. दैट इज डेंजर डिस्क्रिमिनेशन. Next is aggressive nationalism and regionalism. Aggressive nationalism and regionalism. आंचलिकतावाद, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद, नेशनलिज्म, जातीयतावाद, द डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट हो एगुड़ा सब बढ़िले कम्युनलिज्म बढ़िबो, सांप्रदायिकतावाद, धर्म धर्म भितर गंडगोल हम. रिजनलिज्म बढ़िबो, आंचलिकतावाद, क्रिएशन ऑफ रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज. देखो भारत वर्ष केते रिजनल पॉलिटिकल पार्टी हेलानी. केवल डेवलपमेंट ऑफ रिजनलिज्म, आंचलिकतावाद. इन ओडिशा देयर इज बिजू जनता दल. In Andhra, there is Telugu Desam Party. In West Bengal, there is Trinamool Congress, regionalism party. In Delhi, there is Aam Aadmi Party. In Punjab, there is Aam Aadmi Party. Regional concept, Anchalikotavad. They create regionalism politics among the voters and capture the political power. ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ମନୋଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ. ଦେ କ୍ରିଏଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇନ୍ ଏରିଆ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ. and nationalism. জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ ভালো, but উগ্র জাতীয়তাবাদ is harmful to nation. জাতিবাই বিপদ. You see the dictatorship rule in the world, একছত্রবাদ শাসন তা উপরে পর্যবেসিত না উগ্র জাতীয়তাবাদ উপরে পর্যবেসিত. You see the Hitler and Mussolini, First World War and Second World War, they dropped atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. ए पर्यंत से युद्धर भयावहता ये आमे तो देखिनु शुणीचु. तृतीय विश्व युद्ध को समस्त मना कर. बट every country has atomic bomb, परमाणु बोमा समस्त रखी. So that the aggressive nationalism, regionalism and communalism is harmful to country, harmful to human rights, मानविक अधिकार क्षुण्ण करे. Regionalism, आंचलिकतावाद create political disturbance in the state. राज्य रे विशृंखला सृष्टि. Communalism, there is a right between various religions.
गोटे रक्तपात सृष्टि करे वेरियस रिलीजियंस विभिन्न धर्मावलंबी लोक मान एंड nationalism create war in the various countries. मो जाति बड़ मो जातीयता मो देश बड़ पेट्रोटिज्म पावर देशात्म बोध नेशनलिज्म ठीक अच्छे किंतु उग्र नेशनलिज्म इज हार्मफुल टू नेशन. स्मार्ट हवा भल ना खराब. हेलो हेलो सर भलो भल ओभर स्मार्ट टा पूरा खराब. पूरा खराब. तेणुक नेशनलिज्म जातीयतावाद भल आम जाति की भल पाइबा. क्रिकेट खेल देखिच इंडिया पाकिस्तान कौन देखुच आमे इंडिया सपक्ष कहूँ दैट इज जातीयतावाद. किंतु इंडिया हारीगले टीवी की बाड़े भांगी दउची दैट इज उग्र जातीयतावाद. लॉस ऑफ ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. बुझेला डिफरेंस बुझ पाइल. दैट इज हार्मफुल टू नेशन. Excessive state action. Next point is how to secure human rights. One who violates or like to violate human rights of the people should be punished by severely. यदि के human rights को violate करे punished severely. Number 2 is terrorist, militant, nationalized activities should be suppressed by the force. जो terrorist activities संत्रासवादी कार्यकलाप, national activities should be suppressed by the force. People should educated and made more aware about the value and significance of the human rights. People are educated and more aware of human rights. Term and condition of the human rights. People माने लोक माने शिक्षित हवा उचित एवं ह्यूमन राइट्स रो आईन कानून उपरे नजर देवा उचित. The weaker sections of the society like Dalits, women, children and others about their rights should be encouraged and be different. Weaker section, those who are weaker section, those who are below poverty line, daridra simarikha tole jemane, women, child, Dalits, scheduled castes, scheduled tribes, they are more consciousness, अधिक जागृत हवा उचित. Effective policy measures should undertake the reduce gap between rich and poor. Effective policy makers, effective economic point of view, reduce gap
गोटे दूरता ह्रास करे क्या मध्य ना हाव एंड हाफनेस इकोनॉमिक पॉलिसी इमती गोटे इकोनॉमिक पॉलिसी करिवो जोटा कि रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर गरीब एवं धनिक श्रेणी मध्य से दूरता ह्रास कर National Human Rights Commission and State Human Rights Commission should be strengthened more powers and authority to punish the guilty. जातीय मानविक अधिकार केंद्र एवं राज्य मानविक अधिकार कमिशन दोषी को those who are making guilty दंड देवा उचित. Government machinery like police, army should more accountable to respect the violation of human rights. Government agency, army, police, soldiers, more effective, become more effective over human rights. मैंने समझते मानविक अधिकार उपरे आवश्यक स्टेप नेबा दरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करबा दरकार. Next is environment. Environment means परिवेश. The need of the protection of a human environment can be legitimately described by the international objective of primary importance. Ebe gote another topic that is environment परिवेश. What is environment? What is परिवेश? Man cannot live in isolation. Isolation. गोटे निर्दिष्ट जगह मनुष्य रही पारिबनी. तुम्हें समुद्र मझिरे गोटे द्वीप थिबो हला कि नेपोलियन बोनापार्ट ना सुनिच. हेलो नेपोलियन बोनापार्ट. हेलो रश्मि शुणिच इतिहास रो सर छोटे बड़े पढ़ी नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा द्वीप को नहीं छाड़ दिया जाइथिला. से सेठी रही पारलानी पहरी पहरी कि पळे आसिला. रश्मि तुमको एल्बा द्वीप रे छाड़ी दिया जीवो हला. आगे तुमको मटन बिरयानी दिया जीवो मिनरल वाटर दिया जीवो बड़ टीवी टा दिया जीवो रिमोट दिया जीवो टेलीफोन टा मोबाइल टेलीफोन गोटे एंड्रॉइड टे दिया जीवो. तमे सेठी रही परिबा वर्षे नहीं सर कहीं रही पारिबनी. तुम तो सब खाइबा पिया दियाला बही पत्र दियाला परीक्षा सब दियाला खाद्य दियाला आउ बड़ टीवी एकाठी रही माने किसी जण मिसी रहले रही ना ना तुम कथा कहूँ. माय पॉइंट इज मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. ହେଲା से बापा बो बंधु परिजन संबंध सहित रहिबा को भल पाए बिकॉज ही इज ए एनिमल ही इज ए सोशल एनिमल. ही इज सराउंडेड बाय मेनी नेचुरल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. मनुष्य चारिपटे कौन कौन अच्छे बायोलॉजिकल केमिकल फॉरेस्ट जंगल सोसाइटी नेचुरल सीन्स ये सब सराउंडिंग रे अच्छे. दिस इफेक्ट लाइफ मैन डिटरमाइन द बिहेवियर्स. ये सब जो चरित्रटा तुम चारिपटे अच्छी तुम से व्यवहार को रुद्धिमंत करे व्यवहार को परिस्फुटित करे. द सराउंडिंग्स is called environment.
ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ତୁମ ଚାରିପଟେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତୁମର ଚାରିପଟେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, that is called environment. ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ। ଯଦି ପରିବେଶ ଗଛ ହେଲା, ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହେଲା ବାଟରେ ଅଳିଆ ପଡିଲା, ପାଣି ଗଲାନି ଇତ୍ୟାଦି, ତମେ କଣ କହିଲ ନା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପରିବେଶ କାହା କୁହନ୍ତି ନା, ମୁଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୁ ମିଶେଇକିରି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। Those natural, physical, chemical and biological elements which surrounding the living being is called environment. এই সব surrounding, biological, chemical, agricultural sector, forest, jungle, society, factory, society, নদী, সমুদ্র, এটা হচ্ছে environment. The environment includes everything. That is the air, the water, jungle, plants, animals, rocks, climate, geology, human being. It is. ଚାରିପିଟି ତମର କଣ ଚାରିପିଟି କଣ ଅଛି? ସ୍ଥଳଭାଗ, ଜଳଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ, plants, animals, rocks, climate, everything that surrounds us. Environment always affect way of our life in society. ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବେଶଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଥିଲା 4-5 ଦିନ, କଣ ହଉଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହଉନି କି? That is free gift of nature. That is environment. That is the gift of environment. ପରିବେଶର ସେ ଦାନ। So that the classification on environment. Environment classified into two types. One is natural environment and human environment. One is natural environment, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ. One is ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, natural environment. Number 2 is human environment. The natural environment consists, that is origin in nature. এটা প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে, প্রাকৃতিক। And the human environment is କୃତ୍ରିମ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ, ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ, ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। The human environment, on the contrary, consists the human beings, their settlements, their social, political and economic and cultural condition created by man. But the natural environment and the human environment are just like two sides of the some coin. Both of them influence each other. ଏଇଟାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ବୁଝାଉଛି? That is natural resource. What is natural resource? Natural resource, that is soil, materials, rock, wind, water, that is natural resource. You see, pabana, air, that is free gift of nature. Free gift of nature, prakrutira mukta dana, that is natural resource. Fan ra power, free goods. Fan ra power, economic goods. ଟଙ୍କାରେ କିଣିକିନି ଆଣି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଜଳାଉଛେ, ତା ପବନଟା ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଗୁଡ୍ସ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ। ରାସ୍ତା ଉପରର ଯୋଉ ପବନଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ, ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଦାନ। Natural resource, that is biotic
resources. Biotic resources, that is human beings, flora, all those resources which are abundant the biosphere have called biotic resources. Abiotic resources, renewable resources, non-renewable resources, community-owned resources, potential resources. That is natural resources. Global environmental concern, the environmental pollution, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲା। ପରିବେଶ କେମିତି ଦୂଷିତ ହେଉଛି? Environmental pollution, that is the major accommodation pollution, industrial pollution, bad smells, water pollution, noise pollution, soil pollution, etc. Water pollution, ड्रेन पानी जाई नदी में मिसुची, ड्रेनेज सिस्टम होने, ड्रेन पानी रास्ता पर जाउची, that is water pollution. Noise pollution, you see the various functions मेला सेठी कोन noise pollution माने बड़ पार्टी रे समस्ते माइक सिस्टम रे कथा कहती सेठी कोन हुए noise pollution. Number 2 is global warming. Global warming, it is the result human practice like emission of greenhouse gases. Global warming leads to the rising temperature of the ocean of Earth's surface. Global warming ହେଲା बेलକୁ भूपृष्ठ गरम हो जाଉଛି. That is global warming. Overpopulation, जनसंख्या वृद्धि. The population of the planet reaching the unsustainable levels, it is faces storage of resources like water, fuel and food. जोटा कि water, fuel, food ये सब अभाव पड़ुछि. काहेकि ना ओवर पॉपुलेटेड. भारतर जनसंख्या बढ़ुछि. natural resource depletion, natural resource कमुछि. Scarcity of natural resource day by day. That is another crucial current environment problem. The natural resource ta कमी जाउछि. Next is wastage disposal. हमें जो वर्ज्य वस्तु टाउनशिप अंचल रे रूरल एरिया रे जो वर्ज्य वस्तु घर बाहर वेस्टेज डिस्पोजल प्रॉब्लम होछि. से भी गोटे परिवेश दूषित करछि. बैड स्मेल होछि. ता पई किछि मेंटेनेंस नाही. से गोटे जगह ओलिया गदा जा कोंतु उड़िया रे ओलिया गदा. Next point is climate change. Climate change, पानी पागर परिवर्तन. Climate change has created a serious environmental problem. वर्षा नहीं, गरम होउची, शीत कमी गलानी. That is due to only climate change. Next is loss of biodiversity. Human activities leading species and habitat of the loss of biodiversity. Next is deforestation. गच्छ
କାଟି ପକଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉନି, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହଉଛି। କାଠ ଆମେ ଘର କରିବା ପାଇଁ କାଠଟା କାଟିଲେ, ଗଛ ପୋତିଲେନି, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗଛ କାଟିଲେ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ବଞ୍ଚାଅ, ମୃତ୍ତିକା ବଞ୍ଚାଅ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ एसिड रेन, एसिड वर्षा हो। नेक्स्ट ओजोन लेयर, ओजोन स्तर कम। ये सब भारत वर्ष रे इन वर्ल्ड परिवेश दूषित हो। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, विकास एवं परिवेश, विकास एवं परिवेश। डेवलपमेंट एंड always equated without progress and growth of improvement. डेवलपमेंट यदि आवश्यक पड़े ताल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रो दरकार। डेवलपमेंट हैज ए क्लोज रिलेशन विथ द एनवायरनमेंट, बहुत निबिड़ संपर्क रही। No development in the world would be possible without utilization of natural resource. कौन सी राष्ट्र रे नेचुरल रिसोर्स को पुंजी करी परिवर्तन हो पारि ना। नेचुरल रिसोर्स आवश्यकता। द वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स रे वाटर आम कौन पाऊ ना इलेक्ट्रिसिटी पाऊ। एग्रीकल्चर सेक्टर रे पानी दो एंड पानीय जल बोल व्यवहार करो। मुख्यतः 3टा काम हो। नेचुरल रिसोर्स गोटे पानी धरती, कृषि कार्य करू, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन, कल कारखाना चलो, लोक मैंने पानीय जल रूपे व्यवहार कर। दैट इज वाटर, दैट इज नो वन कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वाटर, पानी, दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। प्रकृतिर पानीटा संपूर्ण भाव मुक्तदान। हम पानी को असद व्यवहार कर। टाइम इज केम द स्कैरसिटी ऑफ वाटर बिगिनिंग इन आवर कंट्री। पानी रो अभाव, स्कैरसिटी देखा गला। नेक्स्ट इज एयर, वायु। जो इंडस्ट्रियल बेल्ट रो जो ऊपर को धुआं छाड़िले से वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन। द नेचुरल रिसोर्स, द एयर polluted by industrial air. Human activities like deforestation, overgrazing, mining has caused degradation. जो माइनिंग आयरन ओर खोला होची, जंगल नष्ट होची, जंगल तले आयरन ओर अछि। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्षति होची, गछ कटा होची, घर होची, फैक्ट्री होची, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होची। परिवेश बीच मैंने मुंडे हाथ देले, तापण कौन हम आम फ्री एयर, अम्लजान पाइबानी, ऑक्सीजन आमको पाइबानी।
that is loss of human beings. लोक माने मृत्यु मुखर पड़े हमर एनवायरनमेंट हमको विपद को टाणी आनिबो लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस गच्छ हमको बहुत कार्य आसुची मुख्यतः ऑक्सीजन हमको दउची हमें निश्वास प्रश्वास नउची एयरटा दउची ठंडा दउची आवश्यक स्थले जालेनी रे व्यवहार करछे fuel so that any question please. Changing goal of development, sustainable development, resource conservation, resource जोटा कि अच्छी ताको हमें केमिति रख परिबा, environmental protection, control over protection of green gases, global warming, causes of global warming. ग्लोबल वार्मिंग रो कारण टा कोन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. नंबर 2 इज डिप्लीमेशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन स्तरटा बहुत कमी जाउची. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आइस मेल्टिंग, बरफ तरुळची, डिक्रीज स्नो कवर, राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र रो लेवल टा बढ़ुची. ये सब होची एंड क्लाइमेट चेंज होची. राइज ऑफ ह्यूमिडिटी, तापमात्रा बढ़ुची, आर्द्रता, इंक्रीज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, वायुजनित रोग होची हमको, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्षमता धारण रो कमुची, इंपैक्ट ओवर लैंड, लैंड ऑफ फर्टाइल अवस्था नहीं, इम्पैक्ट ओवर लैंड. तापरे रेमेडीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग काली पढ़िबा और काली आउ गोटे टॉपिक पढ़िबा इंडिया फॉरेन पॉलिसी. एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू. क्वेश्चन नहीं गोटे इंटरैक्शन किसी करतांते ना हबो नहीं किसी किसी पाठ बुझी होची तो सर सर आज्ञा. सर नमस्कार सर. दिस इज कॉन्सेप्ट. हेलो ये होची राजनैतिक धारणा. देखो अनुभव करी पवन टाकू देखि पारुछो ना अनुभव करि पारुछो? सर अनुभव करि परछु. अनुभव करी जान पारुछो एटा गरम पवन बहला, एटा ठंडा पवन बहला, एटा जोर रे बहुची, एटा आस्ते बहुची. You see the India and world theory paper is concept is the fundamental मौलिक concept, मौलिक धारणा. Like you see in administration, there is parliament, Vidhan Sabha, president, judiciary department, Supreme Court, High Court, subordinate courts, governor. That is practical. देखियो. So this is fundamental concept, मौलिक धारणा. Okay. Thank you. Next class, we discuss about Indian foreign policy, Bharat Rao, वैदेशिक नीति and relation between neighbor countries like Pakistan, Japan, America, Russia,
etc. Thank you. Hello. Again. Thank you. The time is over. Thank you all. Okay. सर गोटे छोट क्वेश्चन थिला सर एक्चुअली सर मु जुलाई 2024 सेशन एडमिशन करछि आज ये लिंक टा आसी मु जानि पालिन सर एटा कोन सेशन नो कोन क्लास होई सर जति ऑफिस सहित कांटेक्ट करो ठीक ଆପଣ ଜୁଲାଇରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ନା 23 ନା 24 ଆଡମିସନ ଭାଇ 24 24 ତ ଏଟା ଭାଇ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଭାଇ अच्छा अच्छा ठीक है थैंक सेकंड यू ईयर क्लास होची ठीक है सर ଆଜ୍ଞା ओके थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू Thank you.